Hiwasanaka ukakip karaki no kanchis wakicha wiraka hawasitatwa kutinta diraki hilat kuyakaraka kurjagisa kuyaka saira choque huparo sarut hapraquilla ni sumakan tatipan kuyaka. Imaynaya turachay Walter Escobar imaynaya munas karuna masi kunanya was mantaña kutira muy kokuna viernes unchao chunka soktayo unchao septiembre Chay kancho na suya kung kituraya turanchi Walter suya kung no kaya chema tatak tumpawan imaynaya ayuchis kuna pikashan chisalillancho ay marapi pastura chena kur hakis hilat kuyakara karut aphañani ayuche kauhitarakara gobria chakauhitarakara Dapat mura sila chimampi warut reparas bahicha tatina tepe Peru Campirusa nasional harus kipanya uta taipi hitarakata kuyaka. Kushkachakos pa kankuna pa kuyakuy kunata imaymana kusikuy kuyakuy kunata pasapay kamuy kuwakin kaninku politika kuyakuy kunaya ka siyangman anturañe kuna kusikuna kuyakuy kunaps kalyan. Kalyanta kausay ninchis kunapa. Kuyakuy kunaps kalyanta. Kausay ninchis kunata kalpachana pa kuyakuy kunapas kalyanta chaymantapas imamusos yang ay kunapakarimosyan chay kuyakuy kunapas kasyallanta chay kakankunaka amapuni ripoy chicho no kay kuyawang kiparikut. Ya dia ura kahmay bayawut hihilat kuyakaraka kau kitarakan anchita hakat siparaksta auto mangkana uta mangkana hawir lakau hitarakan kota kawaya hitarakan takiu hitarakan kau hitarakan hakat asipsta kumbara kau arut ata parakta hupa cabura seja cui mampiwa walhacha kau hitarakan wampi TV Peru Campirusa Nacional Istaphapuntua Puntua asesino para kaharut asini paraki makomanda kumara kata kita pacabura seja cui mam Ahina punita chayka anchamuna kuiwanya chayayka muy kuña imaymana aswan karikina paikusunchis yapa Sukasuyunchis kunata turachay riki wanuko kajamarka chay pachakunamanta watukamusqanku runamasinchis kuna paykunapas pachahatuna payku yapa Kaita haywarisunchis paykunaman tukuy monakuy sonkoanya damasikuna hinantin suykaka suyochaqanejkuna pirike panay Ahina punita chaytanis pachisturañaykuna qallarina kachungush qallamanta hiwasanaka wakchikunawan Ukamamurat hirat kuyakaraka kuyaka sayra choque hupaja qhiparu mantanta nirakinina yawanerakatja aymara Arusatwa, wali, kunay malia tiura kampiu, mantanta nirakija, chamampi hilat kuyakaraka ukabaja, hiwasanaka wakichawina pehtaura kapampi sarata panyani. Juliaca, aeropuerto Macau, Capachanaka, Histantawitwa, Wasartawinwa, Hakata Sipharakina. Heiner Alvarado, ministro Pechteriroja, Hitekpana Sasinwa Amtapharaki. Café, Ukasti, Walikusa, Achuk Eata, Punirakiwa, Katwa, Walha Proyecto Sukarakasa, Chamancha Taskarakiwa. Ya tiene una campi Kayanta Payani Murat Hilat Kuyakaraka. Acá lima barcarja policía Payapayanacasti, Ampi, José de la Onia Robles, Kimsatunca Barariwa, Luis Ángel Guapaya Lozada, Patunca Pusini Maranirakiwa, Ucan Pirusa, Renzo Rodríguez Guillermo, Patunca Mayani Maraniwa, Juparacanua la Victoria Sulcámbar Caujitana, Catura Paraquitaina. Aquí ni la caja pescatunca kilogramos marihuana ya Ujama aptasita patairao. Los fuertes de Huamachuco, Ñancaja Campi, Utuchasita Paspau, Sasir Wasaparaki. Aquí ni la cagua, Huamachuco Barcatja, Lima Barcaruja, Acanak Aljaya Taqueja, Apare Paraquitaina. Lima Barcata Jaltaba Payani Hichaja, Moquegua, Sulca Suyo Chacao Gitaru Jalano Apayani. Akiri, Chekansti, Norali, Mamani Benito, Tuncaya, Tuncani Maraniwa, Taik Aucapaua, Ansasa, Taik Auquipau, Sasinsa, Saparaquiñari, Han Hanan Jajilat, Cuyacaraka, Acá, Puchajarusti, Munatapaua, Ronaldo Oscolarico, Jupaua, Hiwen Jamona Zapana, Sasilwa, Chatanta, Paraquitaina, Hichasti, Moquegua, Hospital Regional Collaña Uta Chacaujitarja, Walio Suntata Jupaja, Hakata Siraki. Vinir Jawita, Ucam Pirusa, pérdida de embarazo Siwa, Kurjabati Upaja, Usuriu Hakata Siraki Zapana. Taik, Auquipampeja, Inalámbrica,
arukaja la pampa inalámbrica comisaría chakaru atanta pataina. Irina kasti hanikiwa ampi yatjata una campeja uparakaja arkap karakita inatej. Pa paxina kajiu. Daik aukim pisti puchaja takeja justicia ukwaj utjpana sasinwa. Mait asipjara. Puno sulka sujitaru hichaja purinta pjanyani. Akachekarja mahan askiponiwa uthawara kitaina. Ma ajoja tunka pakalkuni maraniwa. Mujo provinciana. Tilali sulka barca chekaujitanwa. Ya teker masina kapau huparu hajiwea para kitaina. Kimsakan ko hakena kau akahuchanja hakata sipkarakina. Ya tata patainau. Ukatja pa ajuna kawa akahan as kalura pataina sasinwa ya tata para kitaina. Ukchin kabaja Wilfredo Manzano, juez Huchat Akeristi, Pusi Paxina Kataki. Acá, Pak Ajurakaja, Arequipa Barca Reformatorio Butuña Utaro Gistanta Tapana, Jihuayawita, Sasinwa, Amtara Kitaina. Wara chekaru hichaja purinta panyani mi comisaría escolar sata ukwa utano paraki vaya tegaya buta chekau hitana hilat Cuyacaraka kipka yate gerenaka han iskacha se panyapataki ukatsa kusaya tichawuraka huparaka katuk panyapataki urjapa purisa yatjata panyani. Inauguración de la comisaría escolar Raimondi. ¡Fuerte la palma! Sabio Antonio Raimondi yateqañutansti waras marcan chikt a jaragitain uka taipinsti mi comisaría escolar y no cascaragitaina. Manera katansti plan piloto sarta y ascaragitain uka tukanagastich amancha tagaragitaino comisaría taipitpacha. Uka más uka marcansti ugel taipitpachua chikt a ascaragitaina. Nanagasti policía taipin irna qarinagasti chuymancha sipjarakt uka matwa yateqañutanagampi maya sipjaraktja. Ukamat yateqañuta taipits irna qascañapa ukamgik paraki policía taipitpacha. Lupita nagambisi taqab qaragitain yateqrinakan iska jasiwinagapas hitqat karagitaino ukat ukanagasti hiteqañapataki. Ukamgik paraki uqananst abjan yateqañuta nagarus kutis qaraki. Pachpanagarusti sarata qarak ukat iska jasiwinagasti hitqat taragitaino. Uñano kapjaragitain yateqrinakar amoit aykañataki. Kun jamás hupa nakasti yateqañuta anqa toqina u jamás pachpa yateqañuta nakana. Unhasipjarakispa han kuzanakasa han yutkañapataki. U jamás uñano kaskaragiten kunapayanti iska chawinakasti utkarakispa utataipinsa. Hanukasti bullying kam untapjarakna yateqañuta nakansa ukat uka naktoqetsti yatiapjañapa. Akaplan pilotompej anda askaragitaino yaqa naktoqetsa amoit ayaña. Yaqipanagasti yateqañutanagats qipar tapqarak yaqipanagaq qispinsiati pqaraki. Yateqarinagarusti qallansiati pqaraki upanagasti iska yatas haqatasi pqaraki. Yateqañuta daipinakana bajo rendimiento académico sasinoit apqarak. Ukanakat yatqatañaw amtaskaragitaina. Chumsutanakasutikaragitain qipamtanaktaipitsti waqt apqaragitaino walja yateqañutanakan waras marcana. Comisaría escolar satasti y no qascarakispa. Akamta kanyadagisti walhanichikt af haragitayn nuka chakansti haqha tasip haragitayn wa markap erinak. Aukita ikanaka ukamgik paraki yateqrinakampi. Organización Internacional Sata Ukato Getja Murat Hilat Cuyacaraka Baiti Wawarakaja Internet y Piro Mantanta Paspa Ukapachanja Kuneiman Han Askia Tia Urakau Akurunakanja Ut Harakispo Kwahit Hatiu Hilhatiu Sipi Hilat Cuyacaraka. Kurai mana han askira kau para kata uthaspa ukatha ukahani pinu hauchas kusa kiti sasid wasap karaki kurha polisa kau chapina kas akiri han askira kaha yathata phanyani Hichaqepanakan isk emillanakampi isk euqallanakampi khamas qajo nagambisti hilbayakilika taipiro internet taipirosti mantap harakitaina ukat uka taipitsti yaqipanaga han kustatasunja sip harakitaina khamas nyanqachata Guillermo Melandri, Ekpat Internacional Taipitpach Pachteristi Yatiaskarakin kun Hamati Walhani Irna Kaskaragitaina. Nyankajawinak Wahliwinakasti Wawanakampi Wakt Askaraki Ukat Ukanaka Kepar Tayas Kanyapataki. Ukat Yakatoketsti Amoit Askarakin Teknologia Nakampi Hilpacha Wakt Takipana. Akayat Hadawinagasti Instituto de Estudios Peruanos Taipitpach Apa Askaragitaina Ugasti Chikt Askaragitaino CHS Alternativo Taipitpach.
Upawaranqa patunqa payan maran yatjatas karagitay nukatsti pusitunqa kimsaqalqo %. Aukitayka naka ukamaskitinagati wawanaksti uñhab karaki upanakasti qananchit apjaragitayno. Explotación sexual ukamambibli kataypitpachu wawanakapasti iskachata haqa tasipjaragitayna. Patunqa payani % aukitaykanakasti yatiasipjaragitayno. Wawanakapaj likataypitpasti contenido sexualani. Onaqtir jamon qanakwa uñan tapjaragitayna. Tunqa payani % sarnaqañatagisti qillqapjaragitayna. Kimsaqalqa % niblika taypitu intasin uka haqinpisti haki sipjaragitayna. Paqalqa % nisti jamon qanakap maykaragitayn ukam kikparakiu hanchi patsti onaqtir jamon qanak. Pusi % nisti uka taypit sarna qañan sasinua maykaragitayna. Fabio González, coordinador regional para las Américas, EPCAT Internacional Taypitsti amuit askarakino. Wakt apjarakin aukitaykanagarusti yatja deintaki herramientas tecnológicas kwanax uint apjañapataki. Han kusan nakata chatan taskañapataki. Puno sulka sujitaru hichaja wasitata kut apjañari. Akiri chaka ujitarja kipka aeropuerto sata ukaja baja kapachanakataki histanta tapana Juliaca barcarja sasinwa amt apjaraki askilla uraka utalizasina. Ukatwa urta apjarakina umarkachirinakaja. Uchinka baja Arequipa sulka su chaka ujitarja simulacro multipeligro sata. Una ayoja chihiraka utraspaja ukarakataki wampi wakista sipjarakina. Kurjama porisa yatjata sipkakiyari. Puno markan kitinagati turismo pisti irna kapkaraki mayampi onaqtap haragitayn mayampi arsusip haragitayna. Ukamagaragitayno akunhamati Julia Camarcan Inca Manco Capac Aeropuerto. Hist antasiniwa sasina ist a cisna. Ukamasti pocas caragispa ukaruti puris karaki pista de aterrizaje aski chaskaragispa. Onaqtirinagasti terminal aéreo chaqacamau puriintap haragitayna. Akamanagasti turismo takmayakej janiu janej kusagaragit janugasti puno sulka suipayadakiu jani kusagaragiti. Ukamasa takpach marga chirinakataki qeparte garakiu kumar hakawi toqaita. Alja sirinagadakisa ukamas yatichawi yataqawi toqitaki. Akaon xtawirusti maychasif jaragitain Isla Los Uros haqi naka ukachaqana utjirinak. Turismo piraki uka chaqansti hilpach sarnaqap jaraki waktap jaraki. Turismo piraki uka chaqansti sarnaqap jaraki waktap jaraki. Untap jaraki niaki patak waranqani qolqin nakampi qepar taskaragispa. His antasiñampi poqas karagispa tunkalla tunkani urunagatpas sata qalta paqsita. Pesqur kama taypisata paqsita. Arequipa marcan pachawan xtawinagas utka araki hanugasti kunayman han kustawinak. Uka nagatakipi wakichasip jaragitayna. Uka chaqansti haqha tasip jarakino yete qirinakampi indesi taypits chikt apjana. Bomberonakampi ukamkik parakiwa Cruz Roja taypita maykasip jana. Wakis kapuniraki ujanas kinakatu wakichasiñasti ukat aka taypin hafaqt askarakina kunhamatej muna askaraki kunhamati amta askaraki ukam marhama. Ukatsti suya askaraki yaqa yateqañu tanagasa poqap hañapa. Kunapayanti han kustawinakasutka arakispa ukat ukanagatsti sartkañataki. Aka wakillasiwinakampi kimsa pacha poqt ap jaragitayna ukamas taqa askaragitayna taqpachi yati qirinaka chik ap hañapa. Yatia Urakampi Saranta Sipkakiyari Murat Hilat Cuyacaraka, Heider Alvarado, ministro Perteristi, Kipka Limamarca, Pairi Juzgado Constitucional, Ukachaka Ujitarua, Nayaro Jajiteca y en Yuan Buenapjetoja, Ukatja, Ukaja, Hariwa Kusakiti, Sasilwa Lokarakitaina. Hichaja Murat Hilat Cuyacaraka, Upaja, Hitekt Eatahpana, Sasilwa, Amtja Paraki, Kamachi Lupiña Uta, Taipiu Gitarja. Hichaja Akiri ministro Pertereja, Hite Kaus Sasilwa Sarakiyap, Ukap Pirusa, Perusuyo Hilire Ekenchireja, Kim Surunakatua, Upaja Yau Sasilwa, Sarakiyapaja, Sasira Karancha Wiwa, Utharaki. Yakaya Diego empezará Tapanyani, Pedro Castillo, Perusuyo Hilire Ekenchiristi, José Williams Zapata, Kamachi Lupiña Utana Perteri Pampiwa, Kamachi Luraña Uta Taipiu Gitanwa, Hakist Aparakini, Aruski Paparakiniwa. Perusuyo Malkuja, Makarta, La Pekelkawi, Taipiu Gitatwa, Aka Aruski Paweja Askiniwa, Unarakatsa Kuswa,
Perú se usaron a Irakataru Irtanya Takeja, Aruski Patani, Amtatareja, Sasilwa Sarakina. Ukakip Karakiwa, Perú se Umalcoja, Nayampi Chicasti, Aníbal Torres. Ministro Nakana Pechterip, Ucam Pirusa, Justicia, Comercio, Trabajo, Economía, Ukakip Karakiwa, Relaciones Exteriores, Ministro Pechterip Nakawa Nayam Chijaja, Aka Aruski Pawero Hasaraneja, Sasilwa, Sadira Kisa. Lady Camones, Naira, Camachi, Luquiña, Utana, Pechteripasti, su Comisión de Acusaciones Constitucionales, Camachi, Luquinaka, Cotota y Piujitarwa, Hichaja, Pechtarakire, Ucanwa, Pechterhamwa, Chiclap Harakitaina, Uparoja, Camachi, Lunaña, Uta, Taipiu Gitana, Pechterhamwa, Hitecayawa Paraki, César, Acuña, Jupampi, Aruski Pawita, Arunaka, Apacawita, Camones Soriano Jupasti, Rocío Torres, Alianza para el Progreso, Camachi Lupiritua, Utjatarakine Pechterhamaja, Uka Kipkarakiwa, Akiri Potota y Piujitanja, Valdemar Cerrón, Perú Libre, Potota y Piujitata, Camachi Lupiristi, Gilire Arkiri Hamawa Pechterhamaja Utjatarakine, Uchin Kamaja, Noelia Herrera, Payiri Arkiri Hamawa Jupaja, Akiri Pechtawenja Utjatarakine, Akiri Camachi Lupiristi, Renovación Popular Potota y Pitarakiwa. Yatia Campi Sananta Sipkakillani, Camachi Lupiña Uta, Tokenesti, inclusión del incentivo de compensación de tiempo de servicio CTS al café, Uka Camachua y Noca Parakitaina. Akiri Camachisti, Patunka Warancaña Ukama, administrativos y Nakerina Katakiniwa. Kipka Decreto Legislativo, Paya Pacanco Sota Hakuita. Akiristi, Hachi Ategaña Uta Teipiu Hitarakana, Yatichiri Tatama Maragataki, Poliri Tatama Maragataki, Fuerzas Armadas Ucampirusa, Policía Nacional, Payana Katakiwa, Sartayata Karakiri. Decreto Sata Ukakamachti, Pataka Sota Hakura Campiwa, Yau Sasilwa Hakua Parakitaina Chiknokaya Panyapatakeja. Ukam Pirusa Murat Hilat Buyakaraka, Han Sireja Hariwa Utkarakinati, Han Sasa Hariu Sire Hariu Utkanati, Han Kam Sirinakao Ansasa Paya Parakinao, Ukabwa Hakoa Parakitaina. Yatia Campi Saranta Sipka Kiñani Murat Hilat Buyakaraka, Ampi, Maimayau Yatia Weja Utkaraki, Hamlet Echevarría, Perú Democrático Camachi Lupiristi, Patricia Chirino, Supaja, Hichajutiri, Payuro, Sarakiri, Octubre, Pasina, Ukuru Takeja, Hariki Poniwa, Kusja, Kuranaxa, Lurkiti, Sasilwa, Chatan, Tarakitaina, Camachi, Lupiña, Utarwa, Unjera, Kina, Ma, Urtiri, Hamokwa, Ugansti, Chirinos, Jupaja, Jupana, Partido, Toqueta, Cauchapiracati, Elecciones regionales, Ucampirusa, municipales, Ucaracataquejo, Aquicha y Shipqueja, Jupanacaru, Yanap Taraki. Acá Camachi, Lupiristi, Hichaja, Jurado Nacional de Elecciones, Ampara Paru, Hait Haraki, Juparacao, Yatjata Pachani, Juparacao, Jucampi, Kunaraxa, Hanancha Parak Pachanio. Uchi Kamaja, Chirinos, Camachi, Lupiristi, Nayaja, Ventanilla, Jagaru, Sanawarak, Nairu, Haust, Abjeto, Katja, Haniwa, Irnakawi Pachan Hazar Teja, Sasinwa, Sarakina. Na sulkasu chakau hitaro hichaja halaro apayani yawa chihlawi uruja puritan harakini hicha pauranka patunka payani maranja ukatwa Oficina Descentralizada de Procesos Electorales uka toquetja hicha jutiri domingo tunka kimsakal juri uraka sarajki para akiri paserja jornadas de capacitación sata y atichawiwa sartea ta karakine kuparakau acá isnakauja sartea parakine Pesca Waranka, Kimsakan, Pataka, Pusitunka, Pusini. Miembros de Mesa Sata, Hakuraka, Katut, Eragaru, Agiri, Sulkasu, Gitanja, Yaticha Parakine. Akiri, Yaticha Wenja, ODP Tagna, Jupa Iraqen Irakasti, miembros de Mesa, Hakuraka, Katut, Eragaruja, Kunhamsa, Ukuroja Iragabhani,
kunanak sa lut aphaneja, ukanakwa yatis apharakine. Ukan pirusa, coronavirus, yang kausuta harkaka sinyatakeja kun hamsa lut apharakinisa, kun hampun sa harkaka sipanyapaja, ukanaksa yatis apharakiniwa. Kau capidakati, ukuruha, kipka hakuraka, katuka urakampeja irak aphareja harukaja, hakuraka, katokasna irak aphaneja, uparakasti, pataka patunka suliswa, katuka parakini. Hiwasaraka wakichawi taipiu hitar wahakata si paraktana hilat kuyakaraka, akan kiwa chilparakawa. Wasaraka wagichawir wahakata septan hilat kuyakaraka yatiaura kampi saranta sipka kinyari. Arequipa sulkasu hitaru hichaja pulinta panyari. Akiri chakau hitanaja, kali warma, ukata ipiu hitata. Midis, huparakasti, yatunka, municipalidades. Markap aura garua akiri sulkasu chakau hitanaja, makayanaka, kimsa pataka pusitunka kimsa kalkuni chaka, kimsakal tunka mayani toneladas ukamarakwa pataka pescatunka uroragatakiwa putzea paragine pataka ansasa hilat kuyakaraka kankananja pakal tunka mayani ollas comunes jupara garua jupa paitasire garua putzea paragine suma mosca paitase payapatakiwa conserva de pescado caja chaullata lutzata aceite vegetal sata leche evaporada ukan pirusa jiurampita, avinampita, hojuelas sat ukalutz ataraka, arroz fortificado, ukakip karakiwa, fideos ukarakwa putzea parakin, yakaman yanakam putzea panej, sasirwa yatiari paraki. Kipka kauchapi, chikau hitanakanti, unanaksa imapjeja, markap ektawi, chikau hitanakanja, uka, chikau hitanagarua putzea parakini. Yatia una campi saranta sipka kijani murat hilat kujakara campi. Loreto, ukan pirusa, kipka ukayali, sulka barka chekau hitanakanja, hichuru nakanja, kukala pinak achuya urakaja, ukampi hitati sasir wasaparaki, ukama bonite, yatata payani. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas Taibitpachtich Umstanak Yatianibjana. Pawaranka patunka mayan maransti yatjadawinakau apa askaragitaina koka yapuchawinakata. Ukat uka pekinjawi taibitpachti kananjt abjarakin aka suyona. Inti jalanta alaktoqen hilpachasti yapuchaskaragispa. Contama ukamas callería chakanaganpi hilpachasti utkaragitain ukat uka markanakasti Loreto ukat uka yali chakan hakhataskaraki. Chakanakan pueblos indígenas chakanakansti koka yapuchawinakajni aquí por karagitain tunka pescani guaranka kimsapata kimsakalko tunka hectárea nakaru. Ukamas yatiapjarakin kaukanagati áreas naturales protegidas asin uintatakaraki aka marcana. Ukanagas qepart karagitain kimsa pataka patunka kimsa kalko hectarianak. Ukamakipan uintapjarakin patunka sohtani % kanakau hitja tatakarakispa. Debida taibitpach qeiñapasti ukanaktoqet uñano qaskarakino. Pero suyo estado taibitpachti aman yapjaragitaina ukan nakampi chiktkaña. Ukamgik parakiw angka suyo nakat pekinjiri nakampi. Chikt asinyap amuit ana. Ukamgik parakiw amuit askarakin aylo chakan uthirinaka selva alta chakan kirinaka. Akamarkan amdanagas wakt atagaragitain ukan nakaru mayjasip hanyapa. Pekinjiriste kananit askan irnakawinagampisti nampi pokt ab haragitain hicha maratan chitkama. Ni aki warang kapapatak hektarya nakas bray chakan ukanaktoqetsti qipar tayas karagitaina. Ukap awitay bitpachti yatiap harakin kokainasti hilakiw apnakas karagitayna Norteamérica chakan ukamkik parakiwa Europa chakana. Pa warangka patunka maransti patunka mayani warangka warangkaniw apnakas karagitayna. Yatia una campi sananta panyani, pero si usar hajirat kuyakaraka walhanina kau café achuen ha kuswa yatep haraki. Ukatha premios internacionales atuka hayaskuraku akatok aphechaku han pihilat kuyakaraka mama inereja ukamwa katok arakitaina. Kunhampun sa irake kunham sa achukay kunham sa hupahan na irakataro hakirin peja saranteja yathata panyani. Pero suyustich umpipat unt yaskarak ukat aka markanstik hidenagatich umpi apna kapkaraki panagasti aspun pokayap haragitaina.
Ukat angka markana kampi angka suyunagat pach atip sawin sa wakt askarakina. Ukat uka taipinsti aka kepa maranakan jailintausa katokapjana. Instituto Nacional de Innovación Agraria INEAG Midagri Taipiro apka tatagaraki. Uka taipitsti ma amta memorandum regenta jaragitaina. Orak pajat angka markanakampi kafech umpitoket yathatirinakampi wakt anyataki. Akam tanakampi takap jaragitain kafech umpitoket stihilpach yathat kanya. Ukamat umpi yapuchawinakampi stihilpach wakt kanyataki. Akan luk ita taipitsti unya no kaskaragitain uka taipinsti yathatap haragini kun hamati marka nakansti kafech umpisti hilpajap askarakitaina. Ukat ukanagat yathat kasinsti hilpajach amanch kanyataki. Café takin chawinagat técnicas de investigación uka nagats unya no kapharagini. Kuspach apna kawinakampi wakt kanyataki ukamas yakan nakampita. Perusu sarja ukamaha balikuswa aka achuk en hayati paraktana. Perusu sata haltao phanyani hichaha hilat kuyagraka akirita sumpacha yathat phanyani haipurwa seqinta sipharaki hilat kuyagraka Reina Isabel uparu nakaya pej ukachqaru purinta nyatake hayachqaw kitano haqat asiraki Londres marga chqaw kitanja ukatwa akamha seqinta sipharaki hilat kuyagraka nya kimsa qalqu kilómetros ukaman wa haqinaka haqat sipharaki qipqipa hakisin kama akirip ehtiri paro sapanya patakeja. Kipka ehtiri pasti hilat kuyakaraka en privado sata hariu kitis unykariti markachi niraka sampi wilama sina kapapiu wilama sina kapakiu sapanyani unyhap harakpachani ukamwa huparo hachaptoeja parakini sasirwa yatiaweja put adiraki. Kama hilat kuyakaraka anchita unyhasip tanwa wali hayanwa markachi niraka 70 sepharaki. Kipka ehteri paro ya kapachkam hakisin kama sasina sapaya patageja. Murat hilat kuyakaraka hiwasaraka wakicha weja akakamawa. Arumante hani warumante kit hilat kuyakaraka paksi uru wasitata kutinta nitani hukampi yatiaunaka aptasita hiwasaraka wakichawi tuketa taipiu hitata Aymara arusa chamancha phanyani han armasi phanyani thilat kuyakaraka yatekayu tanakana uta taipiu hitarakana wilamasi taipiu hitarakana yatichi rakasa poliri rakasa takirimpe haricha yaka yatat atanakasa chamancha phanyani aymara arusa ukawa wakis karaki hichakucha no kanchis wakicha wiro katuka phanyani